টাটাকে এখানে আনবো আমরা, এবং সিঙ্গুরে যে জমি, সেই জমি সরকারের হাতে এখন নেই। বিগত সরকার তার মালিকানা ওখানকার কৃষকদের দিয়ে দিয়েছে, বা ওখানকার জমির মালিকদের দিয়ে দিয়েছে, যারা ওই জমিতে না সরষের চাষ করতে পারছেন, না আলু ফলাতে পারছেন, না ধান করতে পারছেন। हाँ दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी को अभी सोचना होगा जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा। नहीं जिसका साथ ब्लड रिलेशन है। मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है, तुम्हारे पास फुदुक केला है, कला है। ফাইনালি যে মাছ চাষের চেষ্টা করা হয়েছিল বিগত সরকারের সময়, না মাছ চাষ করতে পারছেন, ওই মাটির সঙ্গে টাটার রড সিমেন্ট সবকিছু মিশে রয়েছে, ওই মাটির নেচারই চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমার কাছে বহু বহু প্রকল্প এসে গেছে। আমি বিগত সরকারের মতো মিথ্যাচার আর ফটো সেশন করতে চাই না। किस्मत का घंटी है देवा, किस्मत का घंटी। इसे अगर टीएमसी के आज के हालात से जोड़ा जाए तो इसका जवाब है आज ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत है। दिल्ली का वो बंगला भी आज छिन गया जिसमें टीएमसी का ऑफिस था। ममता बनर्जी के खिलाफ आज एक नई एफआईआर दर्ज हो गई, और इतना ही नहीं, ममता की पुरानी सरकार पर कोलकाता की एक एड एजेंसी को 635 करोड़ से अधिक रुपए का ठेका देने का एक नया आरोप लग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। আমি এক্ষেত্রে প্রপোজালগুলো খতিয়ে দেখার জন্য শিল্প সচিব বন্দনা যাদবের নেতৃত্বে টিম বানিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে লিস্ট রয়েছে। বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে, তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব, এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো।